بقيت في صمم الغواية غافي، وبقيت تسمع في منامك أنها قامت وتمكث في وثير لحافي. أوما سمعت وعيد ربك صادقا، ونهلت من نبع الكتاب الصافي، هو آمر بأدائها ومحذر في مريم وبسورة الأحقاف. أوما علمت بأن موتك قد دنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omvera ndirandireni kulikonse kumene muli pomwe ndadza m'bale wanu mwa Allah ndi programu ina ya Mbiri. Programu iyi ndi programu imene timakhala tikukambirana kapena kuti tikukuuzani mbiri ya anthu osiyanasiyana. Ndipo lero ndakutengerani mbiri ya munthu amene adatchulidwa mu Qur'an ntchito zake koma dzina lake osatchulidwa, ameneyo ndi Al-Khidr. Choncho lero tikambirana za nkhani ya Al-Khidr. Langa dzina nkokogona Profesa Bushaniru Zakir Shakir Ailiyu Asiri Yusuf Tahir Amin Al-Kotakutiyo. Ndipempheni kuti tikhalire limodzi pamene tikuyamba mbiri ya munthu ameneyi. Ndi mbiri yabwino kwambiri komanso mbiri yochititsa chidwi. Okondeka omvera, Khidr munthu ameneyi ndi munthu yemwe Qur'an yamusimba nkhani yake komano osamutchula dzina lake kuti adali yani. Ndipo Qur'an yamusimba yeyu kuti adali kapolo opanga zabwino yemwe adali ndi nzeru komanso adali ndi ilimu yobisika kapena kuti maphunziro apaderadera, ilimu al-ghaibi pa Chiarabu. Ndipo Khidr ameneyi malo ambiri maka munkhani za Chisilamu komanso ngakhale zakunja kwa Chisilamu iyeyu ndithu watchulidwa kapenanso tinena kuti waganiziridwa ndi maudindo osiyanasiyana. Ena amanena kuti ameneyi sanali munthu wamba ayi koma anali mneneri wa Mulungu. Ena amanena kuti adali mtumiki, ena amatiyayi inutu mukulakwitsa. Khidr sanali mneneri ndipo sanali mtumiki ayi koma ameneyi adali waliyullah kapena kuti bwezi la Mulungu. Ena amanenanso kuti iyayi ameneyi adali kapolo chabe, ndipo ena mpaka na amafikana ponena kuti adali ngelo yemwe akuti ntchito yake ndi kuyang'anira nyanja. Komatu inu ingoti niphe pakuti ife mprogramu ino ya mbiri tikulongosolerani zambiri zokhudza iye ndipo mupeza choona chenicheni insha Allah. Okondeka, palinso maripoti ena amene amanena anthu ena onena kuti iyeyu adali ophunzitsa za maphunziro obisika kapena kuti ilimu al-ghaibi, inde ilimu yobisika komanso akuti adali mthandizi wa omwe ali mavuto kapena mukusimidwa pa zinthu zosiyanasiyana. Munthu ukasimidwa akuti iye ntchito yake adali kuthandizira pa kusimidwako. Okondeka omvera, ingakhale kuti mu Qur'an sanatchulidwe ndi dzina lake, ndipo watchulidwa kudzera mwa maulamai ndi mapozishoni ake osiyanasiyana monga mwamverera mmwambamo. Komano tu Qur'an yolemekezeka yanenapo za nkhani ya mkulu ameneyi mu suratu Al-Kahf yomwe ndi Qur'an 18 kuyambira ndime ya 82 ndipo mmenemo kuyambira ndime ya 65 kulekeza ndime ya 82 ndipo mmenemo Qur'an yagwiritsa ntchito mawu akuti kapolo wa Mulungu yemwe adapatsidwa ilimu. Ndipo mu ndime zimenezi Allahu tabaraka wa taala wanenamo kuti adayenda limodzi ndi Musa alayhi salatu wassalam. Indetu Musa amene inu mukumudziwa, Musa mtumiki wa Allah subhanahu wa taala yemwe ankalankhula ndi Mulungu direct. Akuti Al-Khidr adaenda ndithu ndi mtumiki amene Musa alayhi salatu wassalam. Ndipo
adafusidwa mafuso pazomwe Musa alayhi salatu wassalam ankazona kuti Khidr akuchita mopanda chilungamo. Monga zina zimene Musa alayhi salatu wassalam adamufusa Khidr ndiye kubola chombo chaeni cha nyunyowani kapena kuti cha nyuwani cha tsopano inde ndi kuchotsa thabwa chonsecho eni chombocho adawamvera anthu wachisoni ndi kuwakweza ulere mchombomo. Komanso Musa alayhi salatu wassalam adamufusa Khidr zakupha mwana wachichepere osalakwa pomupotokola khosi. Komanso Musa alayhi salatu wassalam adamufusa Khidr chomwe adayimikira khoma kapena kuti chipupa chomwe chinali mmudzi wina wake omwe eni ake mmudziwo sadafune kuapangira zabwino alendo awo. Musa ndi Khidr atafika mmudzi umenewu adapempha chakudya kwa eni mudziwo, ndipo eni mudziwo sadafune kuapatsa chakudya alendowa. Choncho asadatuluke mmudzi anapeza kuti khoma limene limapezeka mkati mwa mudzi umenemu likufuna kugwa. Ndiye Khidr adachiyimika. Ndiye Musa alayhi salatu wassalam zidamuyipira kuti ndi chifukwa chiyani Khidr akuyimika chipupa chomwe anthu amudzi umenewu sadafune kuapanga iwo ngati alendo kapena kuti kualandira ngati alendo awo. Ndiye Musa alayhi salatu wassalam adamufusa mafuso azomwe iye Khidr wachitira zimenezi kapena adamufusa mafuso zomwe amachitira zimenezo pakuti iye Musa alayhi salatu wassalam ankaziona kuti mkati mwake mulibe chilungamo. Okondeka omvera, tisadapitirire kumva mbiri ya Al-Khidr bwanji tibamva za chifukwa chimene mkuluyi maulamai adati iyeyo dzina lake anali Khidr. Malingana ndi kulankhula kwa mahadithi komanso maulamai osiyana akutifotokozera kuti mkuluyi amati pomwe angakhale kapena kuti kuponda ngati pali udzu udzu umasanduka wa green. Ndiye kamba kazimenezi ndi chifukwa chake adangoti ndi Khidr, kutanthauza kuti ndi green. Inetu zikanakhala nthawi zathu zino ndikanangoti adali Mr. Green, ndipo izi ndizosadabwitsa ayi. Ndi momwemonso zilili m'makwalalamu. Alipo anthu ena amene akumatchulidwa mayina malingana ndi ntchito zawo, ndipo za mayina awo eneni anthutu samawadziwa. Ndiyetu zili chomwechonso kwa Khidr, kapena ndi chomwechonso mmene zilili kwa Al-Khidr. Anthu za dzina lake lenileni samalidziwa, amangodziwa limeneli la Al-Khidr. Ndipo pano tatiyeni tifike pa zaudindo wake, kodi iyeyo adali ndani kwenikweni. Monga mwamva omvera poyamba unena kuti anthu amapereka maganizo osiyanasiyana, ena mneneri, ena mtumiki, ena bwenzi la Allah. Inde ngakhaleso ena amanena kuti adali kapolo wa Allah komanso ngero ndi maudindo ena onse amene angampatse iye. Panotu ife tifuna tikupatsireni tsatane pa nkhani imeneyi. Chofunika ndi kusatalikirana ndi ife pa nthawi imene tikulongosola mbiri ya Al-Khidr. Okondeka omvera, kunena zoona ndi mmene Qur'ani ikulongosolera, ndithudi zikuonetseratu kuti iye sadali aliyense mwa anthu koma adali mtumiki wa Mulungu basi. Mwachitsanzo Sheikh Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi iwo poyikira ndemanga pa ndime ya pa Quran 18 verse 65 pomwe Allah adanena kuti ndipo adampeza kapolo yemwe ndi mmodzi mwa akapolo athu amene tidampatsa chifundo chochokera kwa ife, yemweyenso tidamphunzitsa maphunziro ambiri kuchokera kwa ife.
pa vesi imene shekha amenewa adayikira ndemanga onena kuti malingana ndi mmene ndimeyi ikulongosolera ameneyi adali mtumiki wa Mulungu ndithu. Ndipo adapitiriza kunena kuti chifukwa chifundo kapena kuti chisomo chimene chidanenedwa mu ndime imeneyi chikuyimira ndithu kudzozedwa kwa utumwi, ndipo kuzindikira komwe kumanenedwa mu ndime imeneyi zokhudza iyeyo kukuyimira kuzindikira kwa chivumbulutso. Ingakhale kuti pali zisomo zina zomwe zimadza kwa munthu posakhala munthuyo kukhala mtumiki wa Allah, komano chisomo chomwe chinali pa Al-Khidr chinadza mu njira ya utumwi, ndipo zakuti iye Khidr adali mtumiki ndipo vumbulutso limadza kwa iyeyo, izi palibe chikayiko. Ndipo umboni wa izi ndi ndime yomwe ikupezeka pa Quran 18 verse 82 pomwe Mulungu Allah akulankhula kunena kuti wama fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra wama fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Ndipo izi zimenezi sindidachite zinthu zimenezi mwandekha, ndipo ine zimenezi sindidachite mwandekha. Mu ndime imeneyi zikuonetseratu kuti zonse zimene amachita Khidr ali pa ulendo ndi Musa alayhi salatu wassalam samachita mwayekha, koma kuti amalamulidwa ndi Allah, zomwe zikuonetsa kuti kulamulidwaku kunali mu njira ya chivumbulutso, chifukwa ndizosatheka chilamulo chochita chinthu kapena choletsa kuza kwa munthu pokhapokha mu njira ya wahyi, inde chivumbulutso. Maka ngati kupha mzimu osalakwa momwe zikulongosoledwera mu Qur'ani, komanso kubola chombo ndinso kuyimika chipupa cha mudzi momwe eni yake adakana kuwapanga ngati iwo alendo. Ndipo Allah watsindika kuti napa nkhani ya mchenjezo samangodza machenjezo koma amadza kudzera mu chivumbulutso, monga momwe Allah wanenera pa Quran 21 verse ya 45 imene ndi surat al-Anbiya. Mulungu Allah walankhula pamenepo kunena kuti qul innama undhirukum bilwahyi, nena iwe mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti ndithudi ndikuchenjezani ndi chivumbulutso. Pamene pamutha kuona okondeka omvera kuti kuchenjeza kapena kulamula sikungangopangika, sikungangochitika posakhala kudzera mu chivumbulutso. Ndipo liwu lomwe ladza mu vesi imeneyi pambuyo pa qul lomwe ndi innama limatanthauza kuti only. Zimenezi zalongosoledwa bwino mu chitabu cha Adwa al-Bayan volume 4 tsamba 172 mpakana 173. Ndiye zikuonetsa kuti Al-Khidr adali mtumiki wa Mulungu ndithu. Komanso ngakhale Al-Fakhr Ar-Razi mutafsiri yake adati ameneyi anali mtumiki wa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo izi ndizomwe maulama ya nkhanikhani adanena. Zambiri za nkhaniyi zalembedwa mwandondomeko mu chitabu cha Adwa al-Bayan volume 3 tsamba 326. Mwina ndikufuna kudziwa kuti kodi mukumveka za Musa alayhi salatu wassalam kodi adakumana ndi Khidr, nanga zinali bwanji kuti akumane, zinali bwanji kweni kuti Khidr akumane ndi Musa? Okondeka omvera, ndi nkhani yayitali kwambiri, komano mwina mongoyepula tiyeni tingomva yankho lomwe titalitenge kuchokera mu hadithi ya mtumiki sallallahu alayhi wasallam yomwe ikupezeka mu sahihain kapena kuti mustabu ziwiri zonadi
sahihi al-Bukhari ndi sahihi Muslim, ndipo hadithi imene mu Bukhari ili pa namba 3401 pamene mu sahihi Muslim ili pa namba 2380. Nkhani ndionena kuti amene adayilandira hadithi imene nditafotokoze pano ndi Ubay bin Ka'bi, ndipo iye akulongosola motere. Nthawi ina Musa alayhi salatu wassalam ankawalankhula ana a Israel, ndipo mmodzi wa iwo adamufunsa Musa alayhi salatu wassalam funso lonena kuti kodi ndi ndani amene adali wophunzira kwambiri mwa ana a Israel. Musa alayhi salatu wassalam poona kuti iye ndi mtumiki wa Mulungu adaganiza kuti palibenso wina koma ndiye yekha amene ali ophunzira pakati pa ana a Israel. Ndipo iye Musa adawatsimikizira ana a Israel kuti iyeyo ndi wophunzira ndi wodziwa kuposa wina aliyense mwa ana a Israel. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala adafuna kumuonetsa Musa kuti iye sodziwa kuposa aliyense pa dziko ayi, ndipo kuti pali kapolo mwa akapolo a Mulungu yemwe ali ophunzira ozindikira kuposa iye Musa. Choncho adamulangiza Musa alayhi salatu wassalam zakuti ayende ulendo ndi kukafika malo ena ake omwe atakapeze kapolo ameneyi yemwe ndi ozindikira kwambiri kuposa Musa ameneyi. Ndipo adamuwuza kuti kapolo ameneyi ndi wodziwa amene amapezeka pamalo omwe nyanja ziwiri zalumikizana. Choncho apatu Musa alayhi salatu wassalam adachiona chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti ndi bwino akaonane naye munthu ameneyi. Ndipo Musa alayhi salatu wassalam adanena kuti iye ayesetsa kuti mpaka nakakumana ndi munthu ameneyi ndipo sasiya kuyenda kufikira atakafika pamalo pomwe nyanja ziwirizo zidalumikizana, pomwe kapolo odziwa kwambiri amapezeka. Tamvani mene Allah akulankhulira mu Qur'ani yolemekezeka. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Tanthauzo, ndipo kumbukirani pamene Musa alayhi salatu wassalam adanena kwa mnyamata wake Yushwa bin Nun kuti ndipitilira kuyenda kufikira ndikafike pa majiga pa nyanja ziwiri, kapena ndizingoyendabe zaka ndi zaka kufikira nditakumana naye amene ndikumufunayo. Imeneyi ndi verse imene ikupezeka mu Qur'ani 18 number 60. Imene ndi surati al-Kahf verse 60. Ndipo poyikira ndemanga pa ndime imeneyi Allama As-Sadi kapena kuti As-Sadi rahmatullahi alayhi adanena kuti Allah akutifotokozera zokhonzeka komwe Musa alayhi salatu wassalam adali nako pofuna kuti asakesake maphunziro. Ndipo iye Musa alayhi salatu wassalam adamutsimikizira mnyamata wake kuti sasiya kuyenda ulendo umenewu kufikira atafika pa majiga a nyanja ziwiri, kapena ayi ndiye kuti azingoyendabe basi kwa zaka ndi zaka. Kuti muitsatire bwino nkhani imeneyi mutha kufufuza mu buku lotchedwa Taysir al-Karim ar-Rahman tsamba 481. Komano kodi akadadziwa bwanji Musa alayhi salatu wassalam zapa majiga pa nyanja ziwiri zimenezi? Ayi ndithu wokondeka, Allah subhanahu wa ta'ala adamuuza zizindikiro zomwe zikamuzindikiritse iyeyo pomwe kapolo wakeyo yemwe ali wodziwa kuposa Musa akupezeka. Chifukwa mu hadithi ya Ka'bu yomwe tayiyepula mmwambamo muli nkhani imeneyi yomwe akuti Musa alayhi salatu wassalam adati kwa Mulungu, mbuye wanga
kodi ndingampeze bwanji ameneyo? Allah adati, utenge pa ulendo wako nsomba ndipo uyike mu basket, ndipo pomwe ikakusowere nsombayo kapolo wangayo ali pamenepo basi. Ndiye Musa alayhi salatu wassalam adachita zimenezi potenga nsomba ndi kuyika mu basket, kenako adawubutsa ulendo pamodzi ndi mnyamata wake Yushwa bin Nun. Ndipo pomwe adayenda ndi kufika pamwala wina wake kapena kuti pa thanthwe, adapuma kenako adagona tulo. Ndipo apa nsomba ija inatsetsereka kuchoka mu basketi ndi kulowa mnyanja. Ndipo zakulowa kwa nsomba m'madzi chotere zikupezeka pa Qur'an 18 verse yake nkukhala ya 61. Pandime imeneyi Allah akutuza kuti choncho pamene adafika pa madziga pa nyanja ziwirizo adayiwala nsomba yawo yomwe idatenga njira yake kunka nyanja ngati una. Musa adayiwala kufunsa mnyamata wake za nsombayo, na Yesu mnyamatayo adayiwala kumfotokozera Musa zomwe zidachitika ndi nsombayo. Ndipo paliso maripoti ena onena kuti pamwala pomwe Musa alayhi salatu wassalam ndi Yushwa adapumapo panali chitsime chomwe chinkatchedwa kuti Al-Hayati kapena kuti moyo. Ndipo palibe chomwe chimati chikakhudzana ndi madzi apa chitsime chimenechi chimakhala chakufa, pokhapokha chimakhala cha moyo. Ndipo nsombayi akuti idakhudzidwa ndi madzi apa chitsime chimenechi kotero idayamba kuyenda ndi kupulumuka kuchokera mu basketi ndi kukalowa nyanja. Izi zikulongosoledwa ndi Bukhari. Komano zokhudza nsombayi pali zonena za nkhaninkhani, komabe pakuti pano mbiri yomwe ikusanthulidwa ndi mbiri ya Khidr, moti pomwe tikunena za Musa alayhi salatu wassalam tikungofuna kuti tione kuti zinali bwanji awiriwa atakumana. Ndiye atadzuka Musa alayhi salatu wassalam ndi Yoshua adapitiriza ulendo wawo kufikira pomwe Musa alayhi salatu wassalam adanena kwa mnyamata wake Yushwa kuti bweretsa chakudya chathu chamasana. Ndithu pa ulendo wathu takumana ndi zokhoma komanso zotopetsa. Mnyamata wa Musa adamuza Musa kunena kuti, kodi mwaona pamene tidapumula paja pa thanthwe ndipo omwe ndinayiwala kuti ndikuuzeni za nsombayo, ndipo palibe wandiyiwalitsa koma Satana basi kuti mpaka ndisakumbukire. Nsombayo itu kapena kuti nsombayo tu idatenga njira yake kulowa nyanja mododometsa. Musa alayhi salatu wassalam adati kwa mnyamata wake, pamenepo ndipo omwe timafuna. Choncho awiriwa anabwerera mbuyo potsatira njira yawo yomweyo imene ankadutsa. Atafika pamalopa adapeza kapolo yemwe ndi mmodzi mwa akapolo a Mulungu omwe adawakhuthulira chifundo, yemwenso adamuphunzitsa maphunziro ambiri kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'alayo. Ndiye atampeza zinali bwanji omvera kuti mumve zambiri za momwe machezo awo awiriwa adayendera bwanji. Tidzakumanenso mchigawo china cha mbiri ya Al-Khidr pomwe tidzakhale tikulongosola za zomwe anthu amatsutsana kuti kodi iye adapezeka kapena kuti adapezeka kuyamba mu nthawi ya ndani, nanga kodi Khidr panopa tingati ali moyo kapena adatsikira kuli chete. Koma kwa lero mundilole kuti ndituluke mu studio muno. Insha Allah tidzakumanenso mchigawo chachiwiri cha mbiri yake ya Al-Khidr. Munali ndine ngokogona Profesa Bushaniru Dhakir Shakiraniyu Asiri Yusuf Tahir Amin Al-Kotakutiyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عطشان في قرب القيامة حافي فأجب نداء الله قبل منية تأتيك والقدر الأكيد يوافي فالناس دون هداية
imene idali program ya mbiri, ndipo lero lino timakambirana mbiri ya Al-Khidr. Ndiye bwanji tidzapezanenso mchigawo chachiwiri inshallah monga zanenedwera mu programu iyi. Mwakomana onse pano tikupatsaninso programu yotsatira, ndipo zonsezo zimakufikani kuchokera pano pa Al-Istiqama Broadcasting Center RBC, kuphunzitsa mosaona nkhope